Maritza Nova, thank you. Hoy en tu casa. I love Thank it. you for coming, Mama. You're welcome. Thank you. It was great. It's great to having her here. Our last conversation was awesome and people want to know a lot more. They love the way that you explain things porque lo decías de una forma médica, porque muchísimos doctores empiezan a tirarle una de palabras que uno tiene que pausar y googlear la mitad de las cosas. No, eso no tiene sentido. No. Porque además si tú quieres get your message across, tienes que decirlo en palabras que la gente entienda. Claro. Si te pones a hablar de nombre de los músculos o whatever, gets... Mira, te duele la espalda, no los freaking Rome Boys, ¿ok? Me estoy riendo desde que llegó. Me estoy muriendo de las risas de que esta mujer entró por esa puerta. Es lo más grande. Mira, vamos a hablar hoy. Quiero hablar primero que nada, les voy a presentar el producto de lo que queremos hablar. Se llama Canaglide de IC Apothecary. It is a personal lubricant. Oil-based, so it's not compatible, it's not compatible with condoms. But the trick about this is that it has CBD. For everybody that doesn't know, yo les explico así muy fácil. Sí, Existe la marihuana, ¡pum! Está la marihuana, que es la matica, ¿verdad? Entonces, están dos cositas para abajo que viene el CBD y el THC. El THC es el que, yes! El que le da el arrebato. El que te da el arrebato. Y el CBD tiene todos los componentes medicinales, sin el arrebato. Sin el arrebato. A pesar de que inclusive el THC también tiene propiedades medicinales. Todos tienen las mismas, lo único que... El plus THC, es el arrebato. El plus es el arrebato. El arrebato. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del CBD para la vagina? Primero que nada, yo le voy a hacer a la doctora mi historia. Ella me va a decir, she's going to dissect the reason why this happens to me. I am a woman of my age, right? I am almost 40. And I have put a lot of miles on my vagina, right? As it should be. As it should be. And I feel that I am not as wet as it was before. And there's a lot of things going on there. And as I start premenopause, which I am, I know it's early, but a lot of people start early. My family starts at 35. So, Wow. yeah, I know. So I get dryness and I get a lot of issues down there, okay? So this company, this girl gives me, I use her facial creams. I'm like, hey, have you used the Canaglide? I'm like, what is Canaglide? She's like, it's a lubricant with CBD. And I'm like, CBD for my Georgia? Bring it. Yeah. And I started using it. Let me tell you what happened. I put it in like 10 minutes before sex. Sex was perfectly fine. Nada extraordinario, nada del otro mundo. It's just a lubricant. Pero el próximo día yo me levanté que yo pensé que me había hecho pipi en la cama. And I'm like, yo me meé. Or did I have a wet dream? My Georgia was so wet. My vagina was so extremely wet that I was like, what the hell is going on? And then I started, preguntando, y es que el CBD, that's what it produces. And it's amazing because you don't even need to have sex in order to use this. No. I mean, the ideal situation, if you're going to use it for sex, CBD is, I would say, a wonder drug. Mm-hmm. And I'm saying drug in the medical sense. Mm-hmm. I'm not saying drug in the getting high sense. Mm-hmm. And it's a wonderful drug because it has so many uses and your cells respond in such a pleasant way to the contact with the CBD that it's going to make everything work out better. Mm-hmm. Now, if you're going to use it for sex, instead of using it 10 minutes before, you start using it 30 minutes before. Yes. And then all that in there is going to be more friendly. Juicy. And it actually, I mean, your vagina is not going to get high, but your clitoris is going to respond very, very with fireworks. Yeah. Basically. Yep. So the ideal situation is to use it when you're going to have sex, mm-hmm. is to use it 30 minutes before. Now, that being said, if you have issues with dryness, I am a little bit older than you. I'm one of the age too. I'm a woman of a certain age. I'm turning 51 in July. So I am actually in that phase of my life when mm-hmm. I have to be more careful with the situation down there, with the lubrication and such, because as the hormones go dwindling down, your vagina gets
dryer. Yeah. And it's fun to go to Dubai, but it's not fun. No. To feel the desert down there. To feel the desert. It is not. Like, yo le decía a una amiga mía el otro día, es que no se puede, tienes que estar usando lubricante, aunque no vayas a tener sexo. Claro. No puedes tener eso ahí abajo como una lija. No. No. You can't. No. You can't. Females don't understand que la Porque importancia. además, it can tear. Yes. Porque está tan seco, you can have tears. Y entonces ya es peor porque ahí vienen las infecciones, etc. So eso ahí abajo hay que tenerlo happy and moist. Yes. Entonces las mujeres que están, las mujeres de su edad, como estos cuerpos merengueros que hay aquí, Exacto. lo ideal es usar esto regularmente. No lo tienes que usar, digamos, lo usas diario por un cierto periodo de tiempo y ya después las células de la vagina van a estar ya tan replenished que lo puedes usar entonces every other day. Es como una dieta. Bajaste las 20 libras que querías, now you have to maintain it. Exactly. Maintain it. Exactly. It's exactly what this is. And something that you talked about is how it could tear when it's dry. And females don't understand. Muchísimas veces nosotros dejamos que el hombre, I stand by my whole bag. I call it a whole bag. You call it what you want. All right? I call it a whole bag, which is a IKEA Ziploc bag or whatever brand you want. And I put my intimate wash, that is organic, my baby wipes, I put my condoms that are good for me because the man penetrates you, but you're the one that has the hole and you're the one that stays with all the mess. So make sure that the brand of condoms that you use is the one that you want. Exactly. And for me personally, que estamos en una relación, que no tienes que usas condón, que ya te hiciste tu prueba y cualquier cosa, whatever suits you, I put my ICL protector. Why you need to use your same lubricant? Because they don't care. They go and find the cheapest shit they find because they're assholes. They don't care about your hole, you know? So you need to make sure that in your whole bag, on your pleasure bag, on whatever the hell you want to call your bag, the stuff that suits your vagina is there. It's there. Be responsible for your vagina. Don't be trying. Tengo una amiguita que la llama la jabita del chocho. La jabita del chocho, el chocho bag. La jabita del chocho. Y really, that's something that you have to have for you. ¿Te acuerdas la vez pasada que estábamos hablando que yo decía, los orgasmos son tan importantes que tú no los puedes dejar en las manos de otra persona? Exacto. Tú tienes que ser responsable. Bueno, tu chocha es tu mejor amiga. Exacto. Tú no la puedes dejar en las manos de otra persona. Or blame somebody else. Or blame it on somebody else because you're not doing the right thing for yourself. You're not taking care of yourself. Things that you should not use. Chemical wise. Déjame explicarle los químicos que it has no chemicals, by the way. This is organic and it's plant based, it is vegan, it's all that good shit. No, I'm not even. Organic avocado oil, organic flaxseed oil, organic MCT oil, and cannabidiol, which is CBD, 125 milligrams, the travel size, but the others, the regular size is 250 milligrams of CBD. So, how good is every single oil that it has there? Not one chemical that I couldn't read, not one chemical that I couldn't explain or knew what it came from. Not one chemical, period. That is the key word in all of this. Inclusive hemos hablado con los que lo hacen. Y preguntamos inclusive por el proceso, cómo se hacía. Porque hay una cosa muy importante, no solamente los componentes, o sea, todos estos aceites que contienen esta botella son aceites, obviamente, que son orgánicos, pero que cada uno tiene concentraciones de diferentes vitaminas que además ayudan al mantenimiento de la mucosa. O sea, las vitaminas las absorbe la vagina y por eso es que yo decía, las células eventualmente van a estar plenas, relajadas. Chilling. Entonces, importantísimo, no tiene aceite de coco. Sí, let's talk about that. O sea, no tiene aceite de coco. Esto es una maravilla porque es una maravilla, digamos, environmentally speaking. Mm-hmm. Because the coconut oil, it's been a problem for years. The harvesting of the coconut oil
because it produces a lot of damage to the environment. Mm-hmm. So this girl is substituting coconut oil with avocado oil, which is the healthiest possible oil, and the flaxseed oil. So this is wonderful. You have vitamin E in here, you have vitamin A in here, so it's fantastic. And then you have the good stuff, which is the CBD. So we talked about the vagina, right? But can we talk about the penis? Because they're always so jealous that we only talk about the vaginas. Vamos a hablarle de los penes de ellos. Why is CBD good for him? This is my theory. And yo no tengo ningún año de escuela, de doctora, ni nada, okay? All right. I'm crazy to hear. This is esta es mi teoría loca, okay? This is the perfect combination. You take some CBD gummy to relax, right? To go to sleep, para que te calmes. By the way, this is good for anal too, for those that like to try that. I was going to talk about that too. We're going to talk about it in a minute before we pass to the penis, but hay que pasar por todos lados. Hay que pasar por todos lados del cuerpo, right? Ting, ting, ahora. I could imagine the graphic that they're going to... We're not going to put no graphic. So, el hombre que tiene los que terminan rápido, ¿me entiende? Yo creo que le ayudaría muchísimo con los nervios, le ayudaría muchísimo. Si no es un problema que es ya médico, muchísimos hombres que no tienen la experiencia en el sexo and they finish right away, this will help them. Sí. I'm not wrong? Definitivamente. Combinándolo sobre todo con herbals. Yes. Let's talk about that for a minute. How would that work and why? So I'm not wrong. So it's actually I'm on the right track. No, it makes sense. El pene está recibiendo información nerviosa y mandando información nerviosa de algo que se llama un centro, que es el centro parasimpático. El CBD actúa slowing down the response de ese centro. Por lo tanto, sí van a tener erección, pero tienden a demorarse más. Lo cual es una maravilla. Buenísimo para las malas hojas. ¡Cómprenlo! Buenísimo para los... Si su novio está... Además, puede pasar una vez, pero si pasa consistentemente, hay que pasar a tratarlo, ¿me entiendes? Which I always talk about this. If you have issues with your penis, men are very selfish and they're... Go to see un cardiólogo. Porque I really feel que cualquier problema que tenga con el rabo, señores, tiene que ir a ver un cardiólogo más que nada, porque eso tiene que trabajar con la sangre. Sí. Y lo que trabaja con sangre, trabaja con el pop. Y si eso no funciona, el pop está a caerse. Ese es un punto bien importante. Hay miles de razones, pero eso es otro programa que tenemos, el programa de disfunción eréctil, porque si no, más nunca lo vamos a darlo todo. No, ese lo vamos a dejar pendiente, pero sí, eso que dijiste, no hay... A ver, los medicamentos que se utilizan para la hipertensión, para la diabetes, producen disfunción eréctil. Yeah. O sea, y entonces estas personas que tienen este tema de disfunción eréctil están mejor con el THC que con el CBD. Okay, let's talk about the difference between THC y CBD. Obviamente el CBD es legal en todos los estados de los Estados Unidos y en muchísimos otros países. Lo puedes mandar de uno para otro. El THC no es legal en todos los estados. ¿Cuáles son los beneficios del THC versus CBD? El THC produce una hiperactividad nerviosa. I like it more. I have tried it. I ain't gonna lie. I have tried it, and literally, I used a lube that was THC, and I put it in, and halfway into it, he was coming in, and I was like, oh my God, I feel every single vein of your penis. Like, oh my God, it's so big. And it was the same one that I've done all the time. So it was like, why is so much of a difference? Porque el THC hace que las neuronas se comuniquen más rápido. Y entonces la información nerviosa pasa más rápido. O sea, obviamente una persona que tiene una disfunción eréctil va a responder mucho mejor. Claro, con el THC. Si tiene THC. Okay, so it's not like the CBD or THC, it is bad for your vagina. It is not. Can we just... No, it's not bad. It's not bad for anything. So we talk a little bit about that. I know we're only talking about that, but what, as tu perspectiva, your perspective as a doctor, what, y tus investigaciones que has hecho, ¿cómo tú recomiendas? Porque there's a lot of stigma, and not everybody has a person like me, or open-minded like you. Like, I use it for my grandmother, just 80-something years old. You know? I literally use it for everything. My dad uses it too, for his aches and pains. Yeah. The CBD. Yeah.
And it's okay. ¿Cuál es el big deal? It's a plant that was made, para los que creen en Dios, it was made by God. It was put on earth to be used. Y para los que no creen en Dios, es una planta que Es es muy una natural. planta, lo mismo que arranca una hierba, los perritos que se sienten mal del estómago comen hierba, es una hierba igual que cualquier otra, es una planta igual que cualquier otra. Como comemos kale, como comemos whatever. Lo que no podemos comer es mierda y no Lo usarlo. único que no podemos comer es mierda. Y no usarlo. No usarlo. That's the only thing. Definitivamente. Before we go, I want to give a huge advice for everybody, okay? Sex is very different for you than it is for me, you know? Sex is different for everybody. It's something very It's a personal. very personal It's thing. a very personal thing. Even when we are gonna have sex with other people. By the way, this you can use alone too. There's nothing better than a wet pussy and a vibrator. Oh, just letting yes. you know. So it is very healthy. I wanna before something. Como hace el chupirito. Sí. I wanna ask you something right quick. My mom, she does not have a penis right now. A lot of plastic one, but like a real one, she doesn't have one right now. And I always tell her, like, Mom, get your vibrator, ponte un poquitico de lubricante, go to town. It is healthy for females that don't have partners. My mom is 65, and they are a certain age. It is not only healthy. It's It is necessary. Let's talk about necessary masturbation. Necessary. It is necessary. And I'm going to talk about anatomy. Forget about the mental health that comes with orgasms. Let's talk about that. Es cada mujer que tiene un orgasmo cuando se levanta está de mejor humor. Fíjate que lo que decimos es que las Karen estas que se ponen a llamar a la policía. Karen, suck a dick. The Karen is everybody does, porque está mansinga. Exacto, Karen, you need to have sex. Well, yes. Because you get in a bad mood, Yeah. and it's not healthy. Because when you masturbate, you're having sex with yourself. It's Yeah. a very intimate, a very especially pleasant. Let's thing. get the intimate and pleasure and the hippie out of it. How many things the hypothalamus secretes when you orgasm? Tell Oh me my all the happy God. hormones that Oh my God, oxytocin. ¿Qué hace serotonin. oxytocin? Oxytocin is, they call it the love hormone. And it's funny, it's the one that you secrete when you're giving birth. It makes you attached. It's the love hormone, but it has very healthy activity in your body. You have serotonin. Serotonin, we know, it's an amino acid that makes you happy. So, and you have a whole bunch of other relaxing substances circulating in your body. Just by masturbating. Just by having an orgasm. Just by that. Just again, the whole processing of masturbating, all that period of pleasure that you're giving to yourself, you should own it. You have to own it. It has to be your perfect, intimate little piece of world that's only yours. Yeah. And it's so important, so necessary. I mean, I cannot live without my little thing. Yeah. Mis minuticos de, mis 15 minutos de You have to, of sanity. You have to, because it's a health thing. Exactamente. It's a health Ahora, thing. en las mujeres de cierta edad que no tienen pareja, Mami. si combinas resequedad y mini tears con que esas paredes no se expanden, hay algo que se llama atresia vaginal, que se pegan las paredes. Se te cerró el Básicamente toto. se les cerró la chocha. Exacto. It Existe. It's a thing. It happens. It's a thing. Y después es un problema. Porque para abrir eso duele. Exactamente. Y si por alguna razón hay alguna necesidad de eso, de entrar por ahí a través de la vagina para examinar cualquier cosa o lo que sea. Es por eso que a las personas mayores les duele tanto cuando le hacen el papá Nicolau a cierta edad, porque si no tienes uso del huequito, el huequito se queda lleno de telaraña. So the whole thing about, oye, tienes telaraña, it's a real thing. No coge telaraña, obviously, pero sí coge telaraña. Todos los huecos hay que usarlos. Todos los Y huecos hay que hay que usarlos usarlos. mucho. Eso me trae a usar esto para anal. Let's talk about anal. CBD, relaxation. CBD
well-being. And what's the number one thing that you need to do when you enter your Oh, back door? relaxation. You Yes. actually need relaxation in big letters. Yes. So, el CBD, vuelvo a lo mismo, utilizado antes, tienes Yeah. que preparar, además, es como tú decías, tú tienes que prepararte también tú misma para ir un poquito, y además para ayudar con tú misma haciéndote una dilatación un poquito antes con el lubricante, estás ayudando también a que las células de la mucosa del ano absorban el CBD y te ayuda a relajar. Claro. Esto va para niñas y para niños, ¿ah? Claro, Para claro, todo el que claro. use la puerta de atrás. Para todo el que use la puerta de atrás, verdaderamente, mis amores, tienen que tratar CBD porque it's the most relaxed way. I even use this for my legs, let me tell you. I use this lubricant for absolutely everything. Pero Mira, no se me había ocurrido. para todo. Ella, IC Apothecary tiene también una crema de CBD que es buenísima, pero a mí me están pasando unas cosas que, ¿cómo se llama eso? Los scars que me salen a mí, que es la resequedad del skull. Psoriasis. Eso, psoriasis, se llama así. Me salen como unas cositas que Como caspitas. Sí. Y te levanta, se levanta y te que pica. it's when I'm very stressed, ¿ok? Y me salen nada más, me salen el... Y te lo has puesto. Yes, because it's the thing that I have there, y me lo calma, me lo Porque quita, te hidrata la piel. me quita la picazón, and it's amazing. So, I know this is just a lubricant, and when we say lubricant, we just think vagina, sex. Sí, no. Pero, a ver, todo funciona. Tú pestañeas sin que te moleste porque los ojos están lubricados. Exacto. O sea, estás hablando y tu lengua se está moviendo cómodamente porque tienes saliva ahí, está lubricado. O sea, la lubricación es importantísima para todo y en todas partes. Yo me acabo de hacer un tatuaje y me estaba doliendo un Y poquitito. yo voy a ir a hacerme un... Bueno, te voy a dejar un pomito de eso para el tatuaje. Oye, thank you very much for the information, and we still have that topic about difusión eréctil, que es muy importante porque los hombres siempre dicen, ay, toda la vagina, toda la chocha, ustedes no se preocupen por nosotros. Sí, pero no. Tampoco hay que ignorarlo. Tampoco. No, porque it's vivos. something that affects everybody. So we Sí. promise you that our next talk is going to be about difusión eréctil. Vamos a tener toda la información porque ahí yo no sé nada. Yo lo que sé es puro chiste. Ahí I'm just going to let her talk. Estoy tratando de que venga al programa un amigo que esa es su especialidad, está en España, que su especialidad es disfunción eréctil. Estaría buenísimo, así que nos Lo responda traemos aunque en sea FaceTime. en FaceTime, que nos responda aunque sean unas preguntas for him to record himself, because it is very important that que la sexualidad, even is yours and depends, your happiness depends on yourself, same thing as your orgasm, pero cuando ya you decide to share with somebody else, we have to worry about the other person too. So, oye, thank you very, very much. Ay, mamita, sí, me encanta. Thank you very much. Y pues nada, señores, ya saben, la doctora Maritza Nova, también hicimos un show no hace mucho. Vayan a todas mis redes sociales. En castronews.com es donde está todita, donde anybody fool you but fake Angelinas. That's where all my original and official, social media is. En Castro News, lo voy a poner acá para que lo sepan. And, oye, muchísimas gracias and see you guys soon.